बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे अल कमर। कमर किसे कहा जाता है? चांद को। ये भी मक्की सूरत है। इसके अंदर भी आखिरत का पहलू है, उसको हाईलाइट किया गया है। तौहीद रिसालत भी है लेकिन आखिरत हाईलाइटेड है। और इसके अंदर 55 आयात हैं और 3 रुकू पर मुश्तमिल है, छोटी छोटी आयतें हैं। इक्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। आयत नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। इक्तरबा क़रबा, करीबा लगी है। अस्साअतु साअत, घड़ी। कौन सी घड़ी? कयामत की घड़ी। वशक्कल कमर, और शक हो गया, फट गया कमर यानी चांद। ये कयामत की एक निशानियों में से निशानी है, ठीक है। और शक हो गया चांद, यानी कयामत के दिन ऐसे मंजर पेश आने वाले। चांद कहीं है, सूरज कहीं है, पहाड़ कहीं है, जो जिस जगह पर वो वहां नहीं होगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? हम आसमान को लपेट देंगे, चांद फट जाएगा और पहाड़, सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा, फिर उसके बाद कयामत आएगी। पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे रुई के गाले, ऐसे उड़ रहे होंगे। और जमीन पूरी लेवल अप हो जाएगी। कैसे? सब अंदर के बोझ बाहर आ जाएंगे। ये सब कयामत की निशानियों में से निशानी है। और एक तरबा, करीब आ लगी है घड़ी। हमसे तो कितनी करीब आ लगी है ना। तो कब कहा गया था? 1400 साल पहले। हम तो बिल्कुल कयामत के बिल्कुल मुंह पर खड़े हुए हैं। करीब आ लगी कयामत की घड़ी और शक हो गया कमर, फट गया चांद। व इन यरो आयतन, व और इन अगर, या वो वावल सब रहा देखते, आयतन कोई निशानी, यूरिदू या वो वावल सब अरदा एराज कर लेते, मुंह फेर लेते। व यकूलू, व और या वो वाले सब कूलू कहते, सिहरुम मुस्तमिर। सिहरुन जादू है, मुस्तमिर जो मुस्तमिर यानी करार पाने वाला, जो जारी रहने वाला, ये गुजरने वाला जादू है, ठीक है। मुस्तमिर यानी, हाँ जी, हाँ हमेशा से, हाँ जारी रहने वाला जादू है। और अगर वो सब देख लेते हैं कोई निशानी, वो सब एराज कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं और वो सब कहते हैं ये तो जारी रहने वाला जादू है। ये तो यहाँ आज की बात नहीं, हमेशा से यही होता आया है कि ये क्या करते हैं, जादू से लोगों को अपने दीन की तरफ लेकर आते हैं। नऊजुबिल्लाह। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। व और कज़्ज़बू वावलिकुन सबने कज़्ज़बा झुटला दिया, वत्तबऊ व और वावलिकुन सबने इत्तबा इत्तबा की, पैरवी की, फॉलो किया, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात को। वकुल्लु अम्रिन व और कुल्लू हर, अम्रिन काम, मुस्तक़िर मुस्तक़िर करार पाने वाला है, यानी सबका मुकर्ररा वक्त है। हर काम को उसके अपने असल वक्त पर ही होना है। साथ की बात हो रही है, अभी नहीं आएगी, अभी तो मजाक लग रहा है, अभी जादू लग रहा है, अभी खेल ठट्टा लग रहा है। जब उसका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा, जिस काम का जो वक्त है वो उसी वक्त ज़हूर पजीर हो जाएगा। तो हर काम का मुकर्ररा वक्त है, वो उस वक्त हो जाएगा, करार पा जाएगा, यानी कयामत भी अपने मुकर्ररा वक्त पर जाहिर हो जाएगी। और अगर वो सब देखते कोई आयत, वो एराज कर देते उससे, और वो सब कहते हैं ये तो जारी रहने वाला जादू है, यानी मुसलसल कंटिन्यूअस जादू है। और उन सब ने जुटला दिया और उन सब ने इत्तिबा की, उनकी ख्वाहिशात की, और हर काम तयशुदा वक्त पर यानी मुकर्ररा वक्त पर होने वाला है। रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 4। वलकद जाअहुम, और अलबत्ता तहकीक और यकीनन, जाअहुम आ गई उनके पास, मिनल अंबाई खबरों में से, नबा का प्लूरल है अंबा, खबरों में से, माँ जो, फीही उसमें, मुज़दजिर जिसमें तंबी है, डांट है। और यकीनन आ गई उनके पास खबरों में से वो जो उसमें डांट है, तंबी है, यानी तंबी यानी इबरत की बातें हैं, ठीक है। मुज़दजिर इबरत की बातें हैं, तंबी है डांटना है। हिकमतुम बालिगतुन फमा तुगनिन नुजुर। हिकमतुन हिकमत, बालिगतुन पहुंचने वाली, पहुंचाने वाली। ये जो डांट है वो क्या है?
حکمت پہنچانے والی ڈانٹ ہے، یہ کوئی ایسی ویسی ڈانٹ نہیں ہے، اس کے بعد لوگوں کو حکمتیں اور نصیحتیں اور عبرتیں ملتی ہیں. یہ دیکھیں لا آیا ہے نا تو بات جاری ہے. مزدجر حکمت بالغۃ، مزدجر ڈانٹنا ہے، حکمت بالغۃ حکمت پہنچانے والی. فما تغنی النذر، پھر ماں نہیں تغنی تاو گنا، گنا کیا کام آئی نذر نصیحت، نذر یعنی ڈراوا، سوری، ان کو کیا کام نہیں آیا؟ ڈراوے کام نہیں آئے. کن لوگوں کو؟ جو ایمان نہیں لاتے تھے آخرت پر، ان کو کتنی بھی نصیحتیں کر لی جائیں، حکمتیں بتا دی جائیں، کہ نہیں کام آیا ان کو کیا؟ ڈرانا. فتولی عنہم، پھر تولا پھر گئے، عنہم ان سے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یوما جس دن، یدعو یا وہ دعو پکارے گا، وہ بلائے گا، کون؟ الداعی پکارنے والا، الی شیء ایک چیز کی طرف، نکر جو بالکل انجان ہے، جو بالکل نیو ہے، جس کو نہیں پتا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، سور کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے ایسی آواز اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس دن وہ پکارے گا پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف جو بالکل انجان ہے، بالکل ڈفرینٹ. خوش عن ابصارہم، خشع جھک جانا، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون، یا وہ وانون سب، خرجا نکلیں گے، من الاجداسی اپنے قبروں سے. جدس کا پلورل ہے اجداس، اپنی ان کی قبروں سے، نہیں قبروں سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، اور وہ سب نکلیں گے قبروں سے. کأنہم، کأنا جیسے کہ، ہم وہ سب، جراد المنتشر، جراد ٹڈیاں ہیں، منتشر بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی. یعنی قبروں سے ٹڈی پتہ ہے نا آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ قبروں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے پھٹ 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 اتنی جلدی جلدی سے ابلیں گے اور نکلیں گے، اور پورے دنیا میں کیا ہو جائیں گے؟ پھیل جائیں گے. تو یہ ایسا لگ رہا ہوگا قبروں سے جیسے کہ ٹڈیاں ابل پڑتی ہیں، نکل پڑتی ہیں، ویسے یہ سارے قبروں سے اپنی اپنی نکل رہے ہوں گے. اور ایک ایک قبر سے ہزاروں لوگ نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی قبر میں بہت سارے لوگ دفنائے گئے نا، ایک ہی جگہ سے ابل پڑیں گے سارے. جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، وہ سب نکلیں گے قبروں سے جیسے کہ ہوں ٹڈیاں بکھری ہوئی، نشر کی ہوئی، پھیلی ہوئی، بکھری ہوئی. یعنی وہ سور پھونکنا، یہ کون سا سور ہے؟ دوسرا. ہاں، پہلے سور میں مر جائیں گے، اور دوسرے سور میں سارے کے سارے اس آواز کو سن کے انہی کی طرف جو سور پھونکنے والے دوڑتے چلے آئیں گے، اور ایسے نکلیں گے جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں. موتعین الی الداعی، موتعین دوڑے چلے جائیں گے، ہتا یعنی دوڑ کر آنا، دوڑے آئیں گے، الی الداعی داعی کی طرف، پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون، یقولو یا وہ قولو کہیں گے، کون؟ الکافرون کافر کہیں گے، کافر، ھذا یہ، یوم العسر، یوم دن ہے، عسر بہت مشکل، ان مع العسر یسرا، اسرا مطلب مشکل. تو مشکل ترین دن، یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، یہ تو بہت مشکل دن ہے. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے کی طرف، اور وہ کہیں گے کافر، یہ تو دن ہے بڑا مشکل کٹھن ترین دن ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آیت نمبر 9. کذبت قبلہم، کذبت جھٹلا دیا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، فکذبوا پھر واو علیکم سب نے، کذبا جھٹلایا، عبدنا ہمارے بندے کو. نوح علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور ہمارے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے جھٹلا دیا. وقالو اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ اور واو علیکم سب نے، قالا کہا، مجنون، وزدجر خوب ڈانٹا گیا مجنون ہے، خوب ڈرایا ہوا، خوب دھمکی دیا گیا مجنون ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ لوگ. جھڑکا گیا نا.
डांटा हुआ। एक मिनट। हाँ जी, धमकाया गया, छिड़का गया। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि झुटला दिया उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, फिर तुम उन सब ने भी झुटला दिया हमारे बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन सब ने कहा मजनून है, जुनून तारी है, वज़दुजिर, और धमकाया गया है। ये आया था ना अभी मुज़दजिर, ये सेम रूट लेटर है। डराया, डांटा गया हुआ मजनून है, धमकाया गया और झिड़काया गया, यानी कि ये तो खुद इतना डांटा हुआ डरा हुआ है कि सबको इसने क्या करके रख दिया है, डरा कर रख दिया है। ये ऐसा मजनून है, नऊजुबिल्लाह। फदआ रब्बुहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। अब ये कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। वो क्या कह रहे हैं? फिर दा, पुकारा, दुआ की, रब्बुहु, उसके रब से, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अन्नी, अन्ना ये के, या मैं, बेशक मैं, मगलूबुन, मगलूब हो गया हूँ, शिकस्त खुदा हो चुका हूँ, हार चुका हूँ, यानी इनको तबलीग कर करके मैं थक चुका हूँ। फंतसिर, तो तू क्या कर दे, मदद कर दे अब मेरी। फिर उसने पुकारा अपने रब को, उसके रब को, नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा उनके रब को, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये कि मैं मगलूब हो चुका हूँ, शिकस्त खा चुका हूँ, तो तू क्या कर दे, मदद कर दे, नुसरत फरमा दे। फपतहना अबवाब समाई, फिर पतह, खोल, खोल दिए ना हमने, अबवाबा, दरवाजे, असमाई, आसमान के, बिमा इन मुनहमिर, बिमा इन, पानी से, मुनहमिर, बरसने वाले पानी से, बरसने वाले ना, सही, हाँ, कसरत से बरसने वाले पानी, पानी के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। ये कौन सा पानी था? बारिश का नहीं था, आजाब का पानी था। फिर खोल दिए हमने दरवाजे आसमान के, कसरत से बरसने वाले पानी के लिए। वफज्जरनल अर्दा उयूनन, व फिर, व और, फज्जरा, फाड़ दिया ना हमने, अल अर्दू, जमीन, अल अर्दा, जमीन को, व और, फज्जरा, फ जीमरा, इसके रूट लेटर है, और हमने आपको बताया फ से अक्सर शुरू होने वाले अल्फाज जो होते हैं वो फाड़ना, फटने के तर्जुमे में आते हैं। इसीलिए फजर को फजर क्यों कहते हैं? कि वो फटती है और उसमें से रोशनी निकल कर आती है। वो फजरना, और फाड़ दिया हमने जमीन को, उयूनन, चश्मों में, आइन का प्लूरल है उयूनन, चश्मों में, फल्तक़अल माउ, फिर इल्तका, मिल गया, अलमाउ, पानी, अला, पर, अमरिन, हुक्म पर, कद यकीनन, कुदिरा, जिसका अंदाजा किया गया था, जिसको कुदरत, जिसका हुक्म दिया गया था, यानी अल्लाह, किससे मिल गया पानी? आसमान और जमीन सबका पानी मिल गया, ये कहा जा रहा है। वह और फजरा, फाड़ दिया हमने जमीन को चश्मों में, फिर मिल गया पानी, आसमान से बरसने वाला और जमीन से उबलने वाला सारा पानी मिल गया, और सब मिलके तूफान आ गया। अला, इस पर, मा, जो, अला, अला अमरिन, एक हुक्म पर, यानी ये अल्लाह के हुक्म पर आसमान का पानी बरसा, जमीन का पानी उबला और सारा पानी मिल गया। कद कुदीरा, कद यकीनन, कुदीरा, जो मकदर किया गया था, जो तकदीर में लिख दिया गया था, जो अंदाजा लगा दिया गया था, वैसे ही वो पानी बरस पड़ा। चलें रिपीट कर लें। मतलब इसका मीनिंग ये है कि वफज्जरनल अर्दा उयूनन, यानी पहले यहाँ पर क्या कहा कि जमीन, आसमान के दरवाजे फाड़ दिए, खोल दिए, और उससे खूब बरसने वाला पानी बरसाया, और फाड़ दिया हमने जमीन को चश्मों में। अब ये दोनों जो आयते हैं उसको फल्तक़ल माउ, फिर मिला दिया सारे पानी को, किस काम के लिए? उस काम के लिए जो मुकद्दर कर दिया गया था, यानी जो उनका अजाब मुकर्रर कर दिया गया था, उसके लिए तमाम पानी मिल गया और उसने तबाहियां फेर दी इन लोगों पर। ठीक है, अब ये पूरा कर लेते हैं वाकया, फिर हम स्टॉप कर देंगे। जी, ये पेज मुकम्मल कर, आयत, आयत नंबर 13।
نمبر 13 وحملناہ اور حملہ سوار کر دیا نہ ہم نے اس کو کس کو نوح علیہ السلام کو علی ذات الالواحی والدسر علی پر ذاتی والی الواحی الواح یعنی تختوں والدسر اور کیلو اور تختوں والی پر کون ہے کیلو اور تختوں والی کشتی کیلو اور تختوں والی کشتی پر اللہ نے نوح علیہ السلام کو سوار کر دیا اور سوار کر دیا حملہ بوجھ اٹھانا نا بوجھ اٹھا لیا ان کا یعنی سوار کر دیا ہم نے ان کو تختوں اور کیلو والیوں پر تجری بِأَعْيُنِنَا تا وہ جاری تھی بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے کون وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بہ رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے جزاءً بدلہ لیے من جو کانا تھا کفیرا جس نے کفر کیا تھا انکار کیا جزا بدلہ لیمن اس کے لیے جو کانا تھا کفیرا انکار کیا گیا پیسے ہے نا یعنی یہ نوح علیہ السلام کا بدلہ تھا جن کا انکار کر دیا گیا تھا کہ ان کو اللہ نے اپنے آنکھوں کے سامنے کشتی پر سوار کر دیا یقیناً بدلہ تھا اس کے لیے جو تھا کفیرا انکار کیا گیا نوح علیہ السلام نے یہاں پر جب حد سے زیادہ پریشان ہو گئے جب جا کر بددعا کی کوئی نبی بددعا نہیں کرتے سوچے کس قدر انہوں نے پریشان کیا ہوگا 950 سال ہم 9 منٹ اگر کوئی ہماری بات نہیں سنے نا تو کھڑے نہیں ہو سکتے اس کے پاس 950 سال تک ان لوگوں سے بات کرنا جو ان کی بات کو سننے سے پہلے اپنی کانوں میں کپڑا اور انگلیاں ٹھوس لیتے تھے آج ایئر فون یوز کرتے ہیں لوگ اس زمانے میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے نصیحتوں کے لیے تو یہاں پر کیا کہا کہ سوار کر دیا ہم نے ان کو ذاتہ والی الواہن ودسرن تختوں اور کیلو والی کیل مطلب جو میٹھے ہوتی ہیں جاری تھی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بدلہ ہے اس کے لیے جو تھا جھٹلایا انکار کیا گیا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ترکا چھوڑ دیا نا ہم نے اس کو یعنی اس کشتی کو آیتن نشانی بنا کر فہل من مدکر پھر حل کیا من سے مدکر نصیحت کرنے والوں میں سے ہے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس کو اس کشتی کو نشانی بنا کر تو کیا ہے کوئی من مدکر نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے یعنی اس کشتی سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے آیت نمبر 16 پھر کیسا ہوا عذابی میرا عذاب والنذر اور میرا ڈرانا پھر کیسا تھا دیکھو میرا عذاب بھی اور میرا ڈرانا بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور لقد البتہ تحقیق یقیناً بے شک یسرا آسان کر دیا یسر آسان عسر مشکل آسان کر دیا نا ہم نے قرآن کو یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن کو ذکری نصیحت حاصل کرنے کے لیے فہل من مدکر پھر حل کیا کوئی من مدکر نصیحت حاصل کرنے والا ہے کذبت جھٹلا دیا عاد نے قوم عاد نے فکیف کان عذابی والنذر پھر کیسا کانا تھا عذابی میرا عذاب والنذر اور میرا ڈراوا صرف ڈراوا جھٹلا دیا عاد نے ہود علیہ السلام کی قوم نے تو کیسا ہے میرا عذاب اور ڈرانا انا بے شک ہم نے ارسلا بھیجا نا ہم نے علیہم ان پر ریحن سرسرن ایک تیز اور تند ہوا ریحن ہوا سرسرن تیز اور تند بہت تیزی سے چلنے والی فی یومن نحسن مستمر فی میں یومن دن نحسن ایک نحوست والے دن مستمر جو مسلسل جاری رہا ان پر بے شک ہم نے بھیج دیا ہم نے ان پر کس پر قوم عاد پر ایک تیز ہوا کو ایک جاری رہنے والے نحوست والے دن میں لا تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر تنزع اٹھا کر پھینک رہی تھی نزا پھینکنا کھینچنا پھوٹا پٹک کرنا تا وہ ہوا نزع پھینک رہی تھی الناسا لوگوں کو کأنہم جیسے کہ ہم وہ سب اعجازو تنے ہو نخل کھجور کے تنے
منقعر کٹے ہوئے، یعنی کوئی کٹی ہوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو تو ہلایا جا سکتا ہے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ کھجور کا درخت جو مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کٹے ہوئے تنے کو اڑا اڑا کر پھینکا جا رہا ہے. وہ پھینک رہی تھی لوگوں کو، وہ ہوا پھینک رہی تھی لوگوں کو جیسے کہ وہ کھجور کے تنے کٹے ہوئے. نون قاف عین را، قاف عین را، قہر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، ہاں جڑ سے اکھڑنا، پھٹنا، ٹوٹنا، جڑ سے. بالکل جی بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عذاب دیتے ہیں وہ 3 دن یا 7 دن یا اس طریقے سے اور ڈیز میں چلتا ہے، اور پھر سارے لوگ تباہ کر دیے جاتے ہیں، وہ عذاب شدہ بستی سے کوئی بچتا نہیں. ٹھیک ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیفا کیسا تھا، عذابی میرا عذاب، وَنُذُرِ اور نذر ڈرانا. وَلَقَدْ، دیکھیں 4 مرتبہ یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اسی سورہ میں. وَلَقَدْ اور یقیناً اور البتہ تحقیق اور بے شک، یسرا آسان کر دیا نا ہم نے، القرآن قرآن کو، ذکر ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، فہل تو کیا ہے کوئی، من مدکر نصیحت حاصل کرنے والا. یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے. کذبت سمود، چلے ٹھیک ہے. ہاں چل، کذبت آیت نمبر 23، کذبت جھٹلا دیا، سمود صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے، بن نذر ڈراوے کو، یعنی جو ڈرانا ہے اس کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا. جھٹلا دیا سمود نے بھی ڈرانے کو. فقالو، پھر قالو ان سب نے کہا، ابشرم منا، کیا بشرن ایک بشر ایک انسان، منا ہم سے یا ہم میں سے، واحدن ایک ہی اکیلا، نتبعوہ نون ہم تبع پیروی کر لیں ہوں اس کی، ایک اکیلے بشر جو کہ ہم میں سے آیا ہے ہم اسی کی پیروی کر لیں، ایسے کیسے ممکن ہے. یعنی کوئی فرشتے ہوتے، کوئی اس کا لشکر ہوتا ہم مانتے، تب کہ ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ بھئی مان لو، تو ہم ایک کی کیسے بات مان لیں. فقالو تو ان سب نے کہہ دیا، قوم سمود نے یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، پھر ان سب نے کہہ دیا کیا، بشر اکیلا، منا ہم میں سے، ہم نون ہم تبع پیروی کر لیں ہوں اس کی، انا بے شک ہم، اذن تب یا اس صورت میں، لفی ضلال لا البتہ، فی میں، ضلال گمراہی میں ہو جائیں گے، وسعور اور جنون میں. سور یعنی ایسے تو ہم پر جنون طاری ہو جائے گا، یعنی ایسے مجنون والے کام ہم نہیں کر سکتے، کیا کہ ایک آدمی کی بات مانے اور تمہارے پیچھے لگ پڑے. تو ان سب نے کہا کہ کیا ایک بشر ہم میں سے پھر ان سب نے کہا کیا بشر ہم میں سے ایک ہی اکیلا ہم پیروی کر لیں اس کی، تو بے شک ہم اس صورت میں یا تب البتہ گمراہی اور جنون میں ہیں، اس صورت میں تو ہم گمراہ اور جنونی ہو جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 24 تک سٹاپ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمري إلى الله إن الله كان عليما خبيرا. ربنا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير.